किए देला तते हां पिया पिया जय जगन्नाथ सांग मैंने काली जो भिडटी मुझे आपन को खाली छोट क्लिप देती आज से फुल वीडियो हम तो से सका बहुत व्यस्त आ कम पूरा लगे प्रिया से अलरेडी कम कम कर जस्ट पलि आस ब्लॉग स्टार्ट करने जाऊँ देखा कौन केमती कर जाऊँगी चल चले देखु फुल फुल जोरसोर रे काम चलती से कम चलाते यहाँ मुझे काटुली आगे काटी से गाजर फाजर गोटे अच्छी रोसे बास सब बस भात फात हो सारा पुणी एगुड़ाक मुझे सका बाछिकी जस्ट गली सब जिनस बासी सारापर से कटाकुटी करेंगे देखो ये बसी कौन गोटे तण पुणी कोबी पुणी आहरी बहुत जिनस अच्छी आनाही सब गोटे पर गोटे सब जिन स्टार्ट हम दही फही चिकेन फिकेन कौन गोटे अच्छी सब आ बर्तमान मो कम स्टार्ट हो बर्तमान ये काटदेली काकुड़ी तो इन बर्तमान काटि गाजर गाजर बर्तमान काटि आ काटला बेल तो वीडियो शूट कर हेनी गाजर काटि सारा आपको देखेबी आज कौन पाई आयोजन होउची तो आपण मान देखिए आउ केते घंटा पर वर्तमान अंत घटी आपण मान जानि पारिबे एते सब आयोजन कौन पाई करा होउची का पाई करा होउची खाली अपेक्षा करथांतु ब्लॉग सब आस ब्लॉग दी चार्टा ब्लॉग करी गोटे ब्लॉग सब ही देदेवी जिते समय टाइम लागू आपण मैंने फुल वीडियो देखिए ये मो रिक्वेस्ट तो आपण जो नुआ मो चैनल सब्सक्राइब करूँ आ जो चैनल ऑलरेडी अच्छा लाइक करूँ आ कि मतामत चाहते कमेंट करूँ आ गाजर खातु सुस्थ रे तो मैंने गाजर काटा स्टार्ट हम है काटी सारापर देखी कि कौन पाई आज ये आयोजन चलती ये सब जिन आपको देखी ओके आपने देखु शाग काटा चलती आ काकुड़ी गाजर काटिदेली लंका दीटा जाऊँगी काटबी टमाटो तापर आ कौन पियाज सब काटा हम आ वेस्टेज पानी देख शाग केमती काटा चलती शाग काटा बाहर लंका दीटा आने लंका दीटा ये लंका किसी राग भी ना पड़े हम ना कि टुपाटे भी राग ना ये लंका हम तो ये हम हाँ जिते ना ये ना को हम दी तो देखो এইটা হচ্ছে তার আম সিঙ্গাড়ি নাকির ହେଲା ଆଉ এইটা হচ্ছে মোর ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ହେଲା ଆଉ এইটা হচ্ছে জলি মিস্টার না মিস জলি ହେଲା ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଭାଗ କରିଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଆମରେ ହାତ ମାରି ପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା ଇଏ ମୋଦରେ ହାତ ମାରି ପାରିବେନି ଇଏ ଗଧ ସେ ମୋଦରେ ହାତ ମାରି ପାରିବେନି ସେ ମୋଦରେ ହାତ ମାରି ପାରିବେନି कि यार जो छोट गधटा हो मोदरे हाथ मारे से तो भिड आम सब देखुची कंटा कह कि देख लंका आनी हारी हो मत लगुच लंका लगुच हाँ ठीक अच्छे आम बेस बल बल ना मझे मझे खाली टे ब्लॉक कर जहाँ पकड़ा मैंने लंका काटार व्यस्त रही ओके आने देखु देखु बर्तमान सुधा काकुड़ी गाजर लंका आगे टमाटो पियाज भाई पूरा खतरनाक ये सलादटा जो टेस्ट ना बुझी मुंड खाऊँ आगे तैयारी कर टेस्ट करना कि भल लगुच मुझे टेस्ट करी ये टमाटो ये पियाज ये काकुड़ी
ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ତଳେ ସବୁ ଦହିଟା ବସି ରହୁଛି ବସି ଯାଉଛି ତଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ରାଗ କିଛି ହଉନି ଲୁଣ କାଟି ପକେଇଦେବି ଖୁଆ ଚୁଟକି କହୁଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ଚାଲ ଆସ ଯିବା ଆସ ଆସ ଚୁଟକି ଆମର ଖାଇବ ଚକୋଲେଟ୍ କୋଉଠି କୋଉଠି ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ରଖିଲା କେତେଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବ ଗୋଟେ ହଉ ମୁଁ ଆଣୁଛି କୋଉଠି ସେ ରଖିଛି ଚକୋଲେଟ୍ କଣ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଚକୋଲେଟ୍ଟା ରଖିଲା କୁଆଡ଼େ ଚକୋଲେଟ୍ଟା ରଖିଲା टाटा टी एम करदेल टाटा भिडियोटा गले देखीदेव हाँ कांदुल कि चेल चेल कुकुड़ा छन कहीदियो हालो कहीदियो हालो बाय बाय हालो कौन कहबनी कहबनी किसी कथा टी कह कुकुड़ा छुआ नबु कह को केतटा कुकुड़ा छुआ केतटा आज आम घर को देख गेस्ट बहुत आसी ये कहले मु ब्लॉग करी हेले कहार भी शूट करना समस्ते से खाऊ टाइम 3टा हो गलानी 3टारे पहुँचले ना ये आज पिठा पिठा नहीं पड़े मिठा पिठा से सब अच्छी रूम रे पचरे मुझे देखी ये खबरले मुझे पर्यंत कहार भी खाऊ चेंटी चुटकी चॉकलेट खाया करदेली पछे देखी कौन कौन ए वीडियो गले तू पुणी घरे देखिबु जे कहि दे डाकी दे हां से किछ कहबो ना से पूरा डरी जाइछु हां चटकी तो चॉकलेट काई देखे देलु चॉकलेट एडा के देला तते हां पिया 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 कुकुड़ा छुआ जे धरिया हां धरिया चलो बर्तमान देखु पिठा खिया स्टार्ट हो गला समस्त जन जन कर पिठा खुआबे मामा तुम मामा बनाइला नहीं पहले देखो देखो ताके दे सब दिया दे ना सिंगला के देखो फिर ओइ देखो आ सब दे टिकट लिए बोले से तो पाटना सरू होले ए सब जुड़े दे टिकट के देली वो टिकट दे मारो खाइ दो जे सब सब खाइ दे जा दनो अंकुर खाइ दे होटल लागो बोले मुझे जा जोना जा खाइ दे बड़ा दिन छोटी होनी तेरा पार्टी फाटी करबे पदोली के नाल एटू नले आन पाचला दाও मोटा 45 मोटा 45 मोटा पतला ठीक है दिया से थाला थोई दे सुन लाइन पड़ेला
ତୁ ଏମିତି ନା ଠିଆ ହୋ ଏମିତି ନା ଫଟୋ ମତେ ଏଡେ ଦେଖ ଲାଇନ ତ ପଳେଇଲା ଆର ଲାଇନ ପଳେଇଲା ଫଟୋ ଉଠିଛି ତ ଲାଇନ ପଳେଇଛି ମୁଁ ଜଣା ନାଇଁ ପଡୁ ଚୁଟକୁ ଚୁଟକୁ ତମେ ଠିଆ ହୁଅ ଗୋଟେ ଫଟୋରେ ଭାଉଜ ହେନେ ଗୋଟେ ଠିଆ ହବ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହବ ଠିଆ ହଉଛି ବାକି ମୁହଁ ତ ନାଇଁ ସେ ଠିଆ ହବ ସମୀରା ଏଠି ମଝିକି ଠିଆ ହବନି ମୋ ମାର ମୁହଁ ତ ନାଇଁ ଆସୁ ଅନ୍ଧା ଦିଶୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି ସବୁ ଆମ ସାହିରେ ବାଣ୍ଟା ଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମର ପିଠା ଖିଆ ସରିଗଲା ଆଉ ଏବେ ଦେଖୁଥିଲେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଘରୁ ରିଲେଟିଭ ସବୁ ଲାଗିବେ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ତାଙ୍କୁ ପିଠା କହୁଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବି କାଲି ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଭଲରେ ଗୋଟେ କାମ ସରିଗଲା ଆଉ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁଥିପାଇଁ ପିଠା କୁହା ହୁଏ ଯଦି ଜାଣି ସାରିବେଣି ତ ପୁଣି ସେଇ କାମକୁ ଅପେକ୍ଷା ସେଇ କାମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଆଜି ମୁଁ ଆମ ଛକ ଆଡ଼େ ଅଛି ଯେ ଆଉ ସେଠି ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନଟି ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲି କହିଲେ ଅଧାରେ କେମିତି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ତ ତେଣୁକରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଇଟ୍ ସୁବିଧା ନଥିଲା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତ ଭାଇଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇନଭର୍ଟର ବଲ୍ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି କହିଲି ଦିଅ ବ୍ଲଗ୍ସଟା ଆମର ଅଧାରେ ଅଛି କରିଦେବା ଆଉ ତାପରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନଭର୍ଟର ବଲ୍ଟା ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ହାତରେ ନେଇକି ଧରିପାରିବେ ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲା ଭାବିଲି କରେଣ୍ଟ ମାରିବ ବୋଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ସ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ସ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମତାମତ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କୁହନ୍ତୁ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେ ଆସ ଏଇଠିକି ଆଣ ଏଇଟା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଣିଥିଲେ ଲଙ୍କା କିଏ ଖାଇବ ଖାଲି କୁହ ହେଲା ଛାଣା ହବ ଲଙ୍କା ଆଉ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଣା ହେଇଛି ବହୁତ କିଛି ଗୋଟେ ଅଣା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତ ଦେଖିନି କେବେ ତ ଖାଇନି ତାପରେ ସବୁ ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧା ଦେଲେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗକୁ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଦେଖିନି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ଆଉ ଓକେ ରହିଲି।